गोय प्रदेश काँग्रेस समितीच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज ह्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर आसात उत्तर गोंयचे जिल्हाध्यक्ष बाब विरेन शिरोडकार आनी दक्षिण गोंयचे जिल्हाध्यक्ष बाब सावियो डी सिल्वा। आजच्या पत्रकार परिशदेचो विशय जावन आसा लोकशाय कशी आसची आनी खास करून पॉलिटिकल पार्टीच्या लिडरा खातीर लोकशाय कशी आसची, शिस्त कशी आसची, लिमिट्स कितें आसचे, मर्यादा कितें आसची, सभ्यता आनी संस्कृती कितें आसची, भाशा कशी आसची, ह्या विशयाचेर आयची ही पत्रकार परिशद जावन आसा। काल आमी एक हेड ऑन पळयलो आनी हेड ऑनान आरजीपीचो अध्यक्ष तुकाराम परब सगळे तांकां मनोज म्हणून वळखतात, पण ऑफिशियल रेकॉर्ड जर आमी पळयलो जाल्यार तुकाराम भारत परब जो आरजीपीचो अध्यक्ष आसा तेची आमी हेड ऑन पळयली आनी त्या हेड ऑनान तेंच्यांनी काँग्रेस पार्टीचो अध्यक्ष अमित पाटकर हांकां बीजेपीचो एजंट अशें म्हटलां आनी त्याच खातीर आयज आमी तेचो निशेध करपाक, तेचो हो स्टेटमेंट कंडेम करपाक ही पत्रकार परिशद जावन आसा। हो तुकाराम परब काँग्रेस पार्टीन कोण आसचे आनी कोण आसचे न्हू, कोणाक काडपाचे आनी कोणा कडले पोस्ट काडून घेवपाचे हें खंयच्या दुसऱ्या पार्टीचो अध्यक्ष थारोवंक शकना हें तो विसरलेलो आसा। जेन्ना एक जबाबदार मिडियाच्या मुखार जेन्ना तूं इंटरव्यू दिता तेन्ना तुजी भाशा, तुजी वागणूक, तुजें विजन, तुजे विचार हे साजेशे अशें आसपाक जाय। सुसंस्कृत सभ्य समाजाक ती तुजी उतरां, ती भाशा पचपाक जाय, ते कोणी आयकल्या उपरांत दिसपाक जाय हां बाबा हो खंयचे तरी पार्टीचो अध्यक्ष। पण ज्या भाशेचो प्रयोग करता ती भाशा आयकल्या उपरांत आमकां अजाप दिसता की हो खंयच्या तरी राजकीय पक्षाचो एक अध्यक्ष जावन आसा। होच तुकाराम परब कांय म्हयने फाटीं ह्याच तुकाराम परबान आमचो काँग्रेसचो प्रभारी माणिकरावजी ठाकरे हांच्या बद्दल गैरशब्द, अपशब्द वापरलेले आनी त्याच्या नंतर तेची ह्याच रुमान, ह्याच कुडीन तेची धुलाई केल्ली। ताका योग्य अशें उत्तर हांवें दिल्लें, काँग्रेस पार्टीच्या वतीन हांवें उत्तर दिल्लें आनी म्हाका दिसतालें की तो म्हाका रिप्लाय करतलो, पण तेजे कडेन रिप्लाय नासलो, कित्याक तो चुकीच्या मार्गान आसलो, तेणी चूक केल्ली आनी त्याच खातीर कांय दिसा उपरांत ताका जाहीर माफी मागची पडली। खंयच्याय अध्यक्षाक, पार्टीच्या अध्यक्षाक तेचे जिबेक हाड आसपाची गरज आसा, आपणाचे भाशेचेर मर्यादा आसपाची गरज आसा। आयज तो थारयता की काँग्रेस पार्टी जर अमित पाटकर अध्यक्ष आसलो जाल्यार तो त्या हेड ऑनान सांगता की युती जावचीच ना, शक्यच ना, तो कितें तरी करतलो। आनी होच तुकाराम परब आयज तुमकां एसेंब्ली कॉम्प्लेक्सान सांगता कितेंय जालें उपकारता, युती जातलीच। आयज गोंयान विशय कितें आसा, आयचे घडयेक गोंयचो अत्यंत विशय, गंभीर विशय कितें आसा तर तो विशय जावन आसा 39A। तो विशय जावन आसा गोंयचो एक तरणाटो आमदार उपोशणाक बसला, तेचे हेल्थ, भंडारी समाजाचो एक तरणाटो आमदार, तेच्या हेल्थाचेर कोण पर्वा दिना
आयज ह्या तुकाराम परबाक 2027 जावपी इलेक्शनाचेर नदर 39A विरेश बोरकाराचे हेल्थ, त्याच्या आरोग्याची काळजी हेचेर गंभीरताय ना. आणि हे हांव जे म्हणटा ते आयच्याच विशयाचेर न्हू, जावं हेडोनाचेरूच न्हू, तर विरेश जेन्ना उपोशणाक बसलो त्याच्या नंतर पयलीच मिटींग जी आझाद मैदानाचेर जाली, त्या मिटिंगेन सगळे उलोवपी 39A चेर उलयले. सगळे उलोवपी कशा पद्दतीन विरेशाचेर अन्याय जालो, पुलिसांनी तेचेर कशे रितीन ताका ओडून हाडलो ह्या विशयाचेर उलयले. सगळे उलोवपी सगळे लिडर उलयले की 39A गोंय खातीर, गोंयच्या जमिनी खातीर, गोंयच्या अस्मिताये खातीर कशें हानिकारक आसा हें उलयले. पूण हो तुकाराम परब खंयच्या विशयाचेर उलयलो? एलायन्साचेर उलयलो. हेचें पुराय भाशण फक्त एलायन्साचेर, फक्त इलेक्शन, फक्त सत्ता कशी आपणाक मेळटली, आपूण आमदार कसो जातलो, आपूण मंत्री कसो जातलो, हेंच चिंतून तेचें भाशण काडून पळया गोंयकारांनो. तेचें भाशण परतून एकदां नियाळून पळया. तेचें सगळें भाशण एलायन्स करूंक जाय. अरे आयज 39A हे रद्द कशें जातलें? विरेश बोरकाराचें हेल्थ बिगाडचें ना कशें? ह्या विशयाचेर तो उलयलो ना. आयज तो एलायन्स वचात थंय, एलायन्स करुया. एलायन्स सगळ्यांक जाय, जें गोंयकारांक जाय तेंच जातलें. तुका एकट्याक जाय तें जावचें ना. आनी तुका एकट्याक जाय एलायन्स म्हूण तूं आमच्या अध्यक्षाचेर, आमच्या पार्टीचेर आरोप करूंक शकना. तुका तो कोणीच अधिकार दिवंक ना. तुजो तो नैतीक अधिकार ना. एलायन्साची भाशणां, एलायन्साचे विशय हे खंयच्या पब्लीक मिटिंगेन जावंक शकना, असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान जावंक शकना, खंयच्या तरी हेड ऑनान ते जावंक शकना. एलायन्साची ही मांडणी, आचार विचार सगळें म्हणप हे बंद कमऱ्यान खंयच्या तरी ऑफिसान जावपाक जाय. पूण हो मनीस फक्त एक फ्रस्ट्रेट जाल्लो कसो हो वागता. हेचें फ्रस्ट्रेशन सामकें दिश्टी पडटा. तो म्हणटा जर तुमचे लिडर आयकना तर तांकां त्या पोस्टार बसोवंक जायना. जो पर्यंत ह्या पाटकाराक काडिना तो पर्यंत एलायन्स जावचें ना. आनी आयज सांगता कितेंय जाल्यार एलायन्स जातलें. आमी एक पावल फुडें मारला. आमी आमची आयडियोलॉजी सुद्दां आमी फाटीं दवरल्या. कसलो अध्यक्ष तूं तुज्या RGP पार्टीचो, जो म्हणटा आयज आपूण आमची आयडियोलॉजी सोडपाक तयार आसा? खंयच्या स्तरार हो पावला? इमॅजिन करा. एलायन्स करपाक हो आयडियोलॉजी सोडपाक तयार आसा, खंयचोरी मुखार पावल मारपाक तयार आसा. मात तुजें हें पावल, तुजी ही आयडियोलॉजी 2022च्या असेंब्ली इलेक्शनाक खंय गेल्ली? तेन्ना गोंय राखपाचें कांय नासलें. तेन्ना तुवें एलायन्स कित्याक करूंक ना? तुका लोक सांगताले एलायन्स करूंक जाय. कोणाचें आयकलें ना तुवें. तेन्ना तुजो करविता धनी कोण आसलो? तेन्ना तुका खंयचो मास्तर शिक्षण दितालो? खंयसून तुका कितें येतालें हें सगळें करपाक? एलायन्स ना करपाक 2022 तुका कोणें हाडयलो? कित्याक करूंक ना? काँग्रेस पार्टी 2022 तीच आसा. काँग्रेस पार्टी आयजूय तीच आसा. काँग्रेस पार्टी मुखारूय तीच आसतली. काँग्रेस पार्टीची आयडियोलॉजी तीच आसा आनी तीच आसतली. काँग्रेस पार्टी ही लोकशाय मानपी, डेमोक्रेसी, लोकशाय, काँग्रेसीन लोकशाय आसा, डेमोक्रेसी आसा, सगळ्यांक उलोवपाचो अधिकार आसा. पण तुज्या ऑर्गनायझेशनाक कितें पद्दत चलता ती आमकां खबर ना. राती एक व्हिडिओचेर आमी पळयल्या आझाद मैदानाचेर तुमची डेमोक्रेसी कितें चलता, कशी चलता ती आमी राती पळयल्या. जेन्ना तुमचोच एक जाळवणदार मुखेलमंत्र्याक प्रश्न करता की विरेशाक उखलपाचो आदेश कोणी दिलो, तेन्ना तेचो हात धरून पांय धरून ताका बसयलो कोणी? जेन्ना तुजो जाळवंडा, तुजो जनरल सेक्रेटरी विचारता, प्रश्न करता
तेन्ना त्याच्या तोंडार हात कोणी धरलो? ही डेमोक्रेसी, ही तुझी आयडियोलॉजी? सो तुमच्या पार्टीन, ह्या तुकाराम परबाच्या पार्टीन डेमोक्रेसी ना? हे कॅमेरा मुखार आनी तेंच्या मिटिंगान आनी कितें जाता आसतलें कांय कळना, अदमासूच येना. हांगा जर ही परिस्थिती, कोण प्रश्न विचारता आनी रास्त प्रश्न विचारता मुखेलमंत्र्याक की आमदाराक वडीत हाडपाचो आदेश कोणी दिलो, रास्त प्रश्न विचारूंकूच जाय. आनी हो प्रश्न विचारता म्हणून तुकाराम परब तेका आडायता, तेका बसयता, तो मुखार विचारता, स्पश्टीकरण दिता, त्याच्या तोंडार हात धरता. ही कसली तुजी लोकशाय रे बाबा? तूं काँग्रेस पार्टीक शिकयतलो? तुजे जाग्यार ना, तूं स्थिर ना, तुझे विचार स्थिर ना. 2022 तुवें अलायन्स केलें ना, त्याच्यानंतर परत लोकसभा जाली 2024, तेन्नाय तुवें अलायन्स केलें ना. स्वता तूं लोकसभेच्या इलेक्शनाक नॉर्थ गोंयांत तूं रावलो. झेडपी इलेक्शन जालें, झेडपी इलेक्शनाक तुजी आयडियोलॉजी तुवें थोडी तें एक पावल फुडें कित्याक मारलें ना? तें कॉम्प्रोमायज कित्याक केलें ना? आनी आयज तूं 27 जावपी अलायन्साचे आयज तूं उलयता ज्या टायमार विरेश बाबडो थंय उपाशी आसा. एक गोंयचो तरणाटो, बहुजन समाजाचो, भंडारी समाजाचो आमचो तरणाटो आयज गोंयचो आमदार उपासमार करता थंय गोंया खातीर, 39A खातीर. हे कॅन्सल जावची. गोंयची जमीन, गोंयचे दोंगर, गोंयची शेतां राखची म्हूण एक तरणाटो हे सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक उलो मारता. आनी तूं उलो मारता अलायन्साक. तुका सत्ता जाय. गोंय साल्वार करपाक इलेक्शन एक माध्यम आसता, पूण आयज विशय आसा कितें आनी तूं विशय सोडून खंय पावता? विशय सोडून तूं काँग्रेस पार्टी, काँग्रेसचो अध्यक्ष, तो एजंट जाला. कोण कोणाचो एजंट? वेळ येयल्या उपरांत सगळे उक्ताडार हाडटले आमी. खंयच्या एजंटाक कितले पयशे येयले, कितले डोनेशन येयले, सगळे आंकड्या सकट सगळे हांगा मांडटले. काँग्रेस पार्टीचेर आरोप करता आसतना 10 फावटी चिंतचे पडटले. सगळो विचार करता करून नंतरूच दुसऱ्याचेर आरोप करपाक जाय. आमी जेन्ना आयज हांगा पत्रकार परिशदेच्या माध्यमांतल्यान काँग्रेस पार्टी आनी काँग्रेसचो अध्यक्ष आयज अमित पाटकार आसा, फाल्यां विरेन शिरोडकार जावंक शकता, सावयो डिसिल्वा जावंक शकता, हांव स्वता पार्टीचो अध्यक्ष जावंक शकता. कोण पार्टीचो अध्यक्ष हेका महत्व ना. ते कदेलीक महत्व आहा, ते कदेलीक मान दिवपाक जाय आनी ते कदेलीक मान दिवपाचें काम हे दर पार्टीच्या अध्यक्षाचें जावंक आसता. तुजे असले खोटे आरोप आनी बेजबाबदाराची भाशा सोसून घेवपाचे दीस काबार जाल्ले आसा. फाटलेय फावटी सांगलेलें हांवें, तुकाराम हे संत, तुकारामाची वाणी ही बरी आसपाक जाय. तुकारामाची हे विचार, विजन हे समाजा खातीर आसपाक जाय, स्वता खातीर आसूंक जायना. पूण आमी आयज पळयता स्वता खातीर हे सगळें जाता. स्वता खातीर खंय तरी ह्या लिडराचेर आरोप करा, त्या लिडराचेर आरोप करा. आपुणूच तुमच्या कॅमेराच्या माध्यमांतल्यान सांगतालो ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना म्हणपी होच तुकाराम परब. ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना. सगळ्या ऑपोजिशनाक विकून खाल्ले न्ही आनी एकाच इलेक्शन अलायन्स जाय. कोणाचे? सगळ्यांचे सेटिंग आहा म्हणटा तो. सगळ्यांचे सेटिंग आहा. ऑपोजिशन बिपोजिशन काय ना. एके वाटेन अलायन्स जाय म्हणटा, दुसऱ्या वाटेन तूं म्हणटा ऑपोजिशन काय ना, सगळे सेटिंग. अध्यक्षाचेर आमच्या तूं आरोप लायता तो बीजेपीचो एजंट म्हणून. आमच्या नॅशनल लिडर जे गोंयचे प्रभारी आसा तेका तूं आनीक कितें तरी म्हणटा जे परतून हांगा म्हणपाचें म्हाका ना. सो ही सभ्यता, गोंय हे संस्कृती, सभ्यता, बरी भाशा, बरे विचार, बरो समाज हे घडोवपा खातीर आमचें गोंय हें आमकां जाणट्यांनी आमकां शिकयलां. असली भाशा पब्लीक प्लॅटफॉर्माचेर आनी खास करून कॅमेरा मुखार उलोवप
हे दाखोवन दिता तुजो लेवल खंय पावल्लो आसा. एक लिडर कसो आसचो हे आपणाच्या स्वभावान, आपणाचे वाणींतल्यान, आपणाच्या भाशेंतल्यान, आपणाच्या विचारांतल्यान लोकां मुखार मांडपाक जाय. आमी 39A आंदोलन आयज गोंयांत जे चालू आसा तेका आमच्या सगळ्या लिडरांनी, सगळ्या वावुरप्यांनी, आमचे सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनान पुराय तेंको दिल्लो आसा. कित्याक हे 39A गोंया खातीर घातक जावन आसा, हे विशारी जावन आसा. गोंयची जमीन तितलीच आसा, ती वाडपाची ना. गोंयची जमीन काबार जाली जाल्यार ती परत आमी तयार करूंक शकना. त्याच खातीर हे 39A हे कलम जे आसा ते रद्द जावपाकूच जाय, हेचेर आमचे सगळे लिडर ठाम आसा. त्याच बरोबर आमी देवा कडेन प्रार्थना करता की विरेश बोरकाराक, गोंयचो तरणाटो बहुजन समाजाचो आमदार, तेका देवान बरी बुद्ध आनी बरी शक्त दिवं. ह्या सरकाराक जेंका अहंकार घमेंड जाल्ली आसा, सत्तेचो माज चडलेलो आसा, तेंकाय बरी बुद्ध दिवं. हे जाता तितल्या बेगीन हेचेर सुटावो करूंक तेंच्यांनी हे 39A कलम रद्द करचे, ही आमी काँग्रेस पार्टीच्या वतीन मागणी करता. काँग्रेस पार्टी ही लोकशायेक मानपी आनी काँग्रेस पार्टीची एलायन्स करपा संबंदी, इलेक्शना संबंदी एक प्रोसेस आसा, एक पद्दत आसा. ती पद्दत आमी फॉलो करता. कोण तुकाराम सांगतलो म्हणून आमी आयकचे ना. आमची पद्दत आसा, आमचे ब्लॉक आसा, आमचे डिस्ट्रिक्ट आसा, आमची PCC एक्झिक्युटिव्ह कमिटी आसा, आमचे अध्यक्ष आसा, आमचे CLP आसा आनी आमचे इन्चार्ज आसा, आनी इन्चार्जा उपरांत आमचे हायकमांड आसा. हो सगळो प्रोसेस ही भासाभास जावपाक जाय. हे एलायन्स खंय तरी रस्त्यार जावंक शकना. हे एलायन्स रस्त्यार मनीसूच रस्त्यार एलायन्स करूंक शकता. जे रस्त्यार आसात तेच रस्त्यार एलायन्स करूंक शकता. एलायन्स एका पद्दत आसा, ती पद्दत पाळपी काँग्रेस पार्टी. गोंयकारांक जें जाय तें जातलें. गोंयकारांक एलायन्स जाय, काँग्रेस पार्टी एलायन्स करतली. पूण एकटो कोण तरी रस्त्यार उलयता म्हणून एलायन्स जावचें ना. आमी एलायन्स करतले लोकां बरोबर, आमी एलायन्स करतले गोंया खातीर, आमी एलायन्स करतले गोंयची संस्कृती, गोंयची जमीन, गोंयचो फुडार आनी गोंयच्या युवकां खातीर, गोंयचे फुडले पिळगे खातीर. एक 5 दीस पयलो एक आमचे सिवील सोसायटी तशेंच NGOs एक्टिविस्ट एक उल्लो मारलो सगळे गोंयकारांक, जे आमचो सात आंध्रेचो आमदार विरेश बोरकार, तशेंच तेजेर एक एटॅक जालो, जे कशे पद्दतीन ताका 2nd फ्लोरारसून सकयल हाडलो हेजेर विरोध करून एक उलो जालो. तशेंच 39A हाजेर हो स्क्रॅप करपाक आमचे बाब अमरनाथ पणजेकरान सगळें सांगलां. जे हो जालो जे प्रोटेस्ट, बट इट लूक लायक अ पॉलिटिकल, सगळे पॉलिटिकल पार्टीज सगळे आशिल्ले, पूण हांगाच इट वॉज ऑल डायवर्टेड. एकूच मुद्दो उलयताले ते एलायन्साचेर. हांव नको हो जो तुकाराम परब जे आज आमकां एक्यूज करता, जे आमचे प्रेजिडेंटान हो BJP काल आजोच कार्यकर्ता विश्वेश नायकाक तेजे तोंडाक धरून कितें केलें तें पळयात तुमी. हाजेर गमता की हो CMाक एटॅक करूंक दिना. हाजेर काल सामकें सिद्ध जालां की हो B टीम हो BJP आनी हो CMाचो म्हूण. हो सगळे आतां पयलो आसतले आमी 24 आमचो बाब अमरनाथूय सांगला, जे 22 एणे एक हांव नको एलायन्स करपाक 22 कित्याक करूंक ना, 24 लोकसभाक आमचे कॅप्टन विर्यातो जे आज बरें काम करता तेजेर एटॅक करूंक लागलो. आतां सगळे आमचे कार्यकर्ते हेजेर प्रेजिडेंट हो एटॅक करीत, जे हांव नको तुकाराम परब कित्याक लागून एलायन्स करूंक सोदता तो. हेजे जे ZP इलेक्शनाक तुमी पळयलां आसतलें आनी जे वेळ्ळे थंय नुवें कोलवा बाणाले कॅन्डिडेट्स घातले.
पूण पयलो आसतलें एक नॅरेटीव बिल्ड केल्लो की एक आनी एक पार्टी की आमी हे एलायन्साचेर जिखला म्हण तशें ना. वी हॅव शोन दॅम एट ZP इलेक्शन्स खंयचे आनी हे जे एक कोलवाचे सीट बिकॉज ऑफ RG वी हॅव लॉस्ट हाजेर सिद्ध जाता की तांकां जाय थंय ते कॅन्डिडेट घातल्या उडोवपाक ओली टू स्प्लीट काँग्रेस वोट्स. आनी हो मनीस जे फ्यू इयर्स बॅक एक IDC एक तमाशा केल्लो IDC कुंकोली थंय एक बरो तमाशा केलो आनी एक इलिगल हावजीस एलॉंग सायड ऑफ कॅनल म्हूण थंय केलो तोय प्रोटेस्ट तशें केले हांव नको मागीर कितें घेयले ते तो बंद जालो. मागीर तेमी सांज झुजे ते आर्यल वीच फॉल्स इन टू वेली कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय आयले स्क्रॅप यार्ड बंद करपाचे थंय आवाज केलो थंय गायब जाले. तशेंच मागीर दिगारपाली आयले थिंगा एक पेट्रोल पंप येतालो थिंगा व्हडलो आवाज केलो बंद करतले कशेंच दिवचे ना. आयज तो पेट्रोल पंप चालू जालो. हेच करून हांव नको हे RG इज ओन्ली काम टू डिवायड वोट्स ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आनी म्हाका दिसता वी कॅन ट्रस्ट दीस तुकाराम परब आमचे हो जे सांगता ते पार्टीन प्रेजिडंट चेंज करचो म्हूण आमकांय दिसता पण आमकां उलोवंक नाका तें ताजोय प्रेजिडंट विरेशाक करचो म्हूण आमकांय दिसता जायते जाणांक. हाजेर तेंचे कार्यकर्त्यांक दिसता हो प्रेजिडंट चेंज कित्याक वन ऑफ द मोस्ट एरेगंट प्रेजिडंट आनी आमच्या बाबान सांगलां अमरनाथान कशे भाशेन कितें चल्लां तें. इतलें सांगून हांव म्हजी उतरां सोंपयता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुमचेच आमदार तेंचे वांगडा आसा इतले म्हणून करून तुमचे आमदार ते कंडेम करिनात तेजेर आयज तुमकां प्रेस घेवची पडली पूण तुमचे आमदार तुमचे वटच्यान ना. ना आमदारान सांगला न्हू की पार्टीच्या अध्यक्षान म्हटला सो पार्टी ते कितें आहा ते उत्तर दितले आनी पार्टी आमी येयल्या ना आमी 4 दिसांनी येवंक ना. सो युरी आलेमांव हो आमचो आमदार जेन्ना पार्टीचेर कोणी कितें उलयतलो तेन्ना युरी आलेमांव पार्टीक सपोर्ट करतलो. पूण हे प्रेस कॉन्फरन्स पयलींच लायन अप जाल्ले सो युरीन तुमकां सांगला की प्रेजिडंटाक कितें म्हटलां सो पार्टी तेका रिप्लाय करतली आनी करूंक जाय सो आमी रिप्लाय केला. ह्यान फुडें एज अ पार्टी म्हणून तुमी युरीक सांगताले की तेका समजय म्हणून की तुमचे सो तेका समोवपाक आमच्यो युरी आमचो पळय तेका शिटकावणी दिवपाक युरीक तेचे पार्टीचो युरी हो काँग्रेस पार्टीचो एक युरी वयता न्हू सद्या 2-3 दीस जाले तेजे ना युरी वयता म्हणजे आमी सगळेच वयता न्हू विरेशाक सपोर्ट करपाक जावं ह्या आंदोलनाक सपोर्ट करपाक आमी सगळेच वयता. टचान सगळेच आनी टचान रावपाक जाय कित्याक आतां असेंब्ली येवपाची आहा सगळ्या आमदारांक एकठांय रावपाक जाय गोंया खातीर सगळे विशय मांडपाक ते ऑपोजिशनाचे 7य आमदार एकठांय रावपाक जाय तेन्नाच तो विरोध सारको जाता. सो युरी बद्दल तुम्ही काय युरी बद्दल तुम्ही आता कितें म्हटलें की तो डायरेक्ट थंय त्या प्लॅटफॉर्मार ताणें तुमच्या अध्यक्षा बद्दल उलोवंक न्हू ही मेसेज तुम्ही तुमच्या लिडर ऑफ ऑपोजिशना थ्रू तेका धाडटले कित्याक तो तुमचे काय प्रेस कॉन्फरन्साची रिप्लाय दिना म्हणटा तुमीच सांग ते दिवपाक तेका तितली हिम्मतूच ना. हांव सांगता तेका मेसेज तुमच्या माध्यमांतल्यान व्हेरी क्लियर पावल्ली आसा तेका हेचे कडसून तेचे कडसून मेसेज दिवपाची ना. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी मेसेज दिल्या तेका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणी आमकां रिप्लाय करची. तो मनोज परब आसा पळय तो तुमच्या स्टेट प्रेसिडेंटाचेर एदी व्हडलें एलिगेशन करता तुमचो नॅशनल ह्या लिडर आसा माणिकराव ठाकरे ताजेरूय एदी व्हडलें एलिगेशन करता. म्हाका एक सांग अशा मनशा बरोबर ताच्या पार्टी बरोबर तुमी अलायन्स करतले पळया हांगा हांवें पयलेच सांगला पार्टी आमचो हे प्रेस कॉन्फरन्स RGPच्या अगेन्स्ट ना. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स पार्टीच्या अगेन्स्ट ना. आयचे प्रेस कॉन्फरन्स हे तुकाराम परबाच्या अगेन्स्ट आसा की तुकाराम परबान हे हांगा आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षाक आनी काँग्रेसीक एजंट म्हटलेले आसा ते तुकाराम परबान म्हटला. सो आयचे पत्रकार परिशद ही RGPच्या अगेन्स्ट आमी घेवंक ना हें स्पश्ट करता. हांवें पयलेच सांगला की पार्टीचो अध्यक्ष हो कसो आसपाक जाय हें पयलीं स्टार्ट केलां. पूण हो स्वतः एलिगेशन तुमच्या लिडराचेर केल्यार जाता कोणे ना केले जाल्यार योग्य तेका आमी उत्तर रिप्लाय दितलेच न्हू. तरी तुमी युतीचो विचार करता ना हांवें पयलें परत सांगला तुका एक मनोज परब म्हटल्यार RGP न्हू. युतीचो विशय खूब फुडें आहा ते आमी आयज उलोवचो न्हू. आयज फक्त आमी तेणी जें म्हटलां तेका उत्तर दिवपाक येयल्या. पूण RGPच्या अगेन्स्ट काँग्रेस केन्नाच ना. तेंचे थोडे जे आयडियोलॉजी आसा थोडे विचार आसा ते आमकां पटना आनी ते केन्ना पटपाचेय ना. आयज युती बद्दल हांगा आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक येवना. युती ही योग्य पावड्याचेर
त्यांचे ऑफिस बेरर आणि आमचे लिडर मेळोन ती युती जातली काय जावची ना ती मुखार लोक थरयतले गोंयचे लोक थरयतले त्या प्रमाणे वयतली. पण तुवें सांगला 2022 ताणें बॅक स्टॅबिंग केलें आनी तुमचे सीट उडयलें हें तुवें सांगला. बॅक स्टेपिंग ना त्या वेळार बॅक स्टेपिंग आमी बॅक स्टेप म्हणूंक ना. त्या वेळार तेणी युती कित्याक करता ताका जर आयज दिसता गोंय वांटोवंक जाय गोंयची जमीन वांटोवंक जाय गोंय साल्वार करपाक जाय म्हणून तो आयज युती करता 27 जाल्यार तेणी 22 कित्याक केली ना हें स्पश्ट करचें पडटलें. कित्याक काँग्रेस 22 तीच आसा काँग्रेसची आयडियोलॉजी तीच आसा आयजूय तीच आसा फाल्यां तीच आयडियोलॉजी आसतली तेच विचार घेवन काँग्रेस मुखार वयता. सो 22 तेणी कित्याक करूंक ना 24 लोकसभेक कित्याक करूंक ना. झेडपीक तो फाटी जो म्हणटा आतां एक पावल फुडें मारता आपूण मॅच्युअर आतां जाल्लो सो तेची मॅच्युरिटी ही 22 खंय पावली तेन्ना तो इनमॅच्युअर आसलो 24 इनमॅच्युअर आसलो. झेडपीकूय तेणी इनमॅच्युरिटी कित्याक दाखयली जो आतांच मॅच्युरिटी दाखयता आनी अशा वेळार मॅच्युरिटी दाखयता ज्या वेळार एक तरणाटो थंय हांगर स्टार्ट करता. अशा वेळार तो मॅच्युरिटी अलायन्साची दाखयता ज्या वेळार 39A हे कॅन्सल करपाक जाय. अशा वेळार तो मॅच्युरिटी अलायन्साची दाखयता ज्या वेळार आमकां गोंय साल्वार करपाक जाय. अशा वेळार तो मॅच्युरिटी दाखयता ज्या वेळार आमकां आमची जमीन आमचो फुडार आमचे तरणाटे हेंचो सगळो विचार करपाक जाय. तो सगळो विचार करिनासतना तो स्वताचो विचार करता स्वताक आमदार जावपाक जाय म्हणून तो अलायन्साचे विचार करता. सो हेची मॅच्युरिटी खंय पावली. ताका इतली घमेंड जाल्या ताका इतलो अहंकार जाल्लो आसा की तो आयज तुमकां आयजूच सांगला की 1% आमी घेवन बसना 1% मत घेतलेल्यांक आमी वालोर दिना ताका किंमत दिवप ना. हांगा एका पर्सेंट न्हू एका मताक वालोर आसता प्रत्येक मताक वालोर आसा आनी तो सांगता 1% वाल्यांक आमी किंमत दिना तांकां रावपाचें रावनी नाल्यार वचोनी. सो असलो घमेंडी म्हाका दिसता RGPन विचार करपाक जाय. असलो घमेंडी असलो बेजबाबदार तेंच्यांनी अध्यक्ष दवरप काय ना दवरप तांकां पार्टी तेंची ग्रो करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी योग्य विचार करपाक जाय. ओके इतकी मोठी हे आंदोलन चलता आता हे जे आंदोलन आसा ते आरजीचो आमदार खंय तरी बसला उपोशनाक बसला पण तुमकां दिसता हे सगळे पॉलिटिक्स चलता म्हणून जाल्यार हे पॉलिटिक्स जाल्यार नॉन पॉलिटिकल फेसान हे आंदोलन हातीन घेवपाक जाय अशें दिसता. कित्याक हेजे पयलीं 14 रेबेलोनूय ह्या विशयाचेर खुबसो आवाज केलो तुमकां अशें दिसता नॉन पॉलिटिकल कोणी तरी हे हातीन घेवपाक जाय अशें. आयज हातीन घेवपाचो प्रश्न ना पूण आमचे सगळे नॉन पॉलिटिकल लोक आसा आमचे NGOs आसा बरे शिकलेले लोक आसात दोतोर आसात पॉलिटिशियन आसात सगळे आयज ह्या आंदोलनाक फाटिंबो दिवपाक आझाद मैदानाचेर येयल्या तेंच्यांनी आपणाचे योग्य विचारूय मांडलेले आसा. सो ऑलरेडी नॉन पॉलिटिकल लोक ह्या आंदोलनान सहभागी जाल्या पण असले मनीस जेन्ना थंय आसतात तेन्ना पुराय जें आंदोलन आसा तेका एक वेगळ्या दिशेन व्हरपाचो प्रयत्न जाता. तें आंदोलन फक्त गोंया खातीर आसपाक जाय गोंयच्या लोकां खातीर गोंयचे जमिनी खातीर आसपाक जाय 39A खातीर आसपाक जाय गोंयचो तरणाटो जो उपाशी थंय आमदार आमचो बसलेलो आसा तेच्या खातीर आसपाक जाय. पूण हे अलायन्साचे देखेन खंय तरी व्हरता स्वताक खंय तरी प्रोजेक्ट करपाचो प्रयत्न जाता हेचो आमी खर उतरांनी निशेध करता आनी मागता गोंयच्या जनतेक जे NGOs आसा जे नॉन पॉलिटिकल लोक आसा तेंच्यांनी पुराय आनिकूय लोकांनी जॉयंट जावन एकदां हे 39A कलम हे रद्द करपाक लोकांनी मोठो वांटेकार जावचे पडटले नाजाल्यार सरकाराक तरी आपणाची चूक मानून घेवन हेचेर जाता तितले बेगीन निर्णय ठोस निर्णय असो घेवचोच पडटलो. सर आत्ता तुम्ही पत्रकार परिशदेत म्हटले की तांच्यांनी सांगप न्ही की आमचो प्रदेशाध्यक्ष कसो आसतो की ताणें कितें करचें म्हणून. आता पुढे जर हेच RGच्या खंयच्या कार्यकर्त्यांनी म्हटले की काँग्रेसच्या ह्या लोकांनी आमकां सांगचें न्हू आमचो प्रदेशाध्यक्ष कसो आसतो की ताणें कितें करचें जाल्यार हांगा खंय तरी फूट पडची ना RG आनी काँग्रेस. ना आमी तशें तांकां सांगूंकूच ना की तुमचो आजून पासून आमी सांगूंकूच ना न्हू तेंचो अध्यक्ष कसो आसचो हें आमी हेच्या पयलीं सांगूं ना. जेन्ना तो आमच्या लिडराक तो एक्यूज करता डायरेक्ट आपूण सांगतात कोण तरी पॉलिटिशियनाचे सायडीक सून अशें म्हणजे ते मेळ्ळेले आसा अशें बी करता वो डायरेक्ट आमच्या अध्यक्षाचें नांवूच घेवन सांगता आपूण नांव घेता म्हणटा तो. सो तेच्या पयलीं आमी RGP अध्यक्ष कोण आहा तेंची काम करपाची पद्दत कितें आहा तेचेर आमी उलोवंक ना. सो तो प्रश्नच येयना. आमी परत पयलींय सांगला आमी RGP पार्टीच्या अगेन्स्ट आमची पत्रकार परिशद ना आमची पत्रकार परिशद त्या मनशाच्या अगेन्स्ट आसा जो मनीस अहंकारी आसा घमेंडी आसा जेका कितें विजन ना जेका कांय गिन्यानूय ना
जो खंय तरी फटफट खंय तरी आयज एक उलयता फाल्यां एक उलयता. काल सांगता एलायन्स तो आसा सर जावंकूच शकना, आयज सांगता तो कितेंय जावं एलायन्स जातले. सर मनोज परब तुमच्या अध्यक्षाचेर करतात, गोवा फॉरवर्डच्या अध्यक्षाचेर आरोप करता, तर तुमकां कितें दिसता सीएम किंवा बीजेपी ताचो यूज करता तुमकां बद्दल करता? आमकां त्या विशयान वचपाचें ना, त्या विशयान आमकां वचपाचें ना. सो थँक्यू.